खालायना मुजुगो आंनि बुसाबुतै नुखुंनि যত সমস্যা এই সমস্যার সমাধান होननानै मुजुगो बेयाबा কোনো কোনো পরিবার নিজের বুসাবুতै স্কুল मा पढ़िया কোনো কোনো পরিবার माइ माचाया কোনো কোনো পরিবার नक करे কোনো কোনো পরিবার কামি আমচাই লামা করে সাধারণ একটা বক্স কালভার্ট সাধারণ একটা ফুট ব্রিজ নি বাগে আ কামিনে কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা করে এই অম্পি আমচায় ওমাই गोबां আমচাই दङ এই যে थांनाय 5 বছরनि आंनि অভিজ্ঞতা পাড়া পাড়া কামি কামি আমচাই हाबै জনগণनो सेवा खालायना होनाय लामा खोन्दो लामा बय होनाय ब्रिज खोन्दो ब्रिज नामरिनाय बक्स कालभार्ट कायसा करे आ बक्स कालभार्ट जानाते आ पारा अनकानेक्टेड हेबिटेट सेन्टर तमनि आ कामिरनो कानेक्टेड खायना बागै दिनै आं सायथमन बिसिंतै ओमाय गोबां प्रस्ताब तयै एडिसि हेडक्वार्टर थांफ्रन केन এই যে एडिसि हेडक्वार्टर थांफ्रन केन ताम हिनजाका रां कै ताखरो बुखरो दिनै रां कै हिनमांनो এই যে 5 বছর थांका आं ताबुक साना मुसुगो ताखरो बुखरो साल बुसुग रां कै तंसिनाय